Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya arigaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo. Pipila ka mga gutlo, alang ni atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kini ang pagpasinsilyo sa pagpasabot, sa pag-summarize, sa pag-explain, sa iyano nga pamagi sa atong lesson aron masabtan gyud hangtod ngadto sa na to pinakabata nga adunay na pagsabot. Bo sa mga kaigsunan, nalipay ako nga tuod ini nga programa daghan ang na-benefited o gigamit nila sa kadaghanang gigamit sa mga iglesia, sa kadaghanang gigamit sa ilang mga klase. Busa, magampo kita alang sa pagsugod nini. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa among pagtulunan. Nga adunay eternidad nga imong giandam alang kanamo. Apan dili kani masayong kabuoton tungod kay adunay pakigbisog, pakig-away batok sa mayong dautan. Ang yawa na ning kamot nga makatawan dili makaabot ngadto sa eternidad. Busaw Dios, gunite ang among pagtuo diha kanimo parig-una adlaw-adlaw. Pagkapanay ikaw sa tibok kalibutan nga nagasubaybay na yung binisaya nga leksyon gikan sa atong sa nasod sa Pilipinas ug hangtod sa daghang makanasuran gawas sa among Pilipinas. Panalangin mo ang tanan nga nagasubaybay niini. Kining tanan pagrawaton sa ngalan ni Hesus manluas. Amen. Magkaigsunan ako balikon ha. Kining atong YouTube independent ministry yun eh. So, ayaw na kong sugatan ninyo mga pastor, gasubaybay ko kunimo sa Hope Channel. Maulaw to ba? Kaya mong kuna sa Hope Channel. Dugay naman to. Wala na ko, akong balik ko na, wala na ko dito sa Hope Channel. Naipanahon ko sa isang piton ko, maka-host, pero dili kanunay. So, kining nga to, independent ministry, ato-ato rin yun eh. Mga kaigsoon. Pero nalipay to, tatungod kay nilungtad na yung mudagan na niyo og 13 katuig, mga kaigsunan. So karon igsoon ang atong leksyon sa tibok na trimestry, ikatulong na trimestry ni sangko na gyud sa pinaka-conclusion sa kasaysayan sa kalibutan, eternidad. Ang usa ka version sa leksyon lahi po mga kaigsunan. Okay? Ang iyang title. Okay. So, mga kaigsunan. Into eternity, mga kaigsunan. Ang usa igsoon is forever with Jesus. Kauban ni Hesus sa wala na'y katapusan. Murag po na sila into eternity. Ang teksto nag-ingon, mga higala ko kita, mga anak na sa Diyos. Mga anak na. Already, mga anak na kita sa Diyos. Wala at masayod sa klaro kaayo unsay mahitabo nato sa umabot. Apan atong naibaluan nga kung si Kristo mo balik niining nga kalibutan, kita mahisama kaniya. Kay kita makig-uban man ug ato siyang makita sa realidad. So ayun mo niya mga kaigsoon. Karon nga naminaw mo kita mga anak na sa Ginoo. Wa pa ta masayod usay paghitabo dito sa unahan apan ang usa ka labing klaro gyud mao
nga nagbalik ni Kristo, kita mahisama kaniya. Ang atong lawas, di na pareha karon mga kaigsunan. Kaya ato nang makita ang realidad nga Ginoong Hesus nga atong ginapaabot. Wala ta masayad 100% itson. O sa atong kaugmaon sa eternidad. Apan mo to lang taas panag 3:14. Nga nagingon ang manlunda sa iglesia sa Laodicea, nagsulat. Isulat kini nga mga butang. Nagingon ang amin nga matinud-anon nga saksi gikan sa pagsugod sa paglalang sa Dios. So ato gining masaligan kay sa paglalang sa Dios. Siya gyud mismo mo'y naglalang, so dili gyud tabiyaan mga kaigsunan. So sigurado gyud nga sa mga lisod nga kapanahunan sa Mateo 24:22 na amang gyud ang moabot kalisdanan. Apan si Jesus nagsaad na dili gyud kaniya kita niya talikdan. Hebreo 3:5. Og si Jesus nagingon, gikan karon hangtod sa walay katapusan, makig-uban siya kanato. Hebrews 10:23. Nagsaad siya sa Mateo 24:13, og ang Dios magaluwas sa matag tao kinsa nagpabilin nga maligon hangtod sa katapusan. Iyag yung lusod ng tao basta magpabilin hangtod sa katapusan. Wala tang mahibalo mga kaigsunan unsa kataas kamubo ang atong kinabuhi. Apan ang ato lang himuon mamubo magmataas sa atong kinabuhi. Ato lang itumong ang atong nauna. Atong itumong ang atong mga plano. Ngadto ni Jesus kaiya kitang paligunon. Sa pagtanaw tutok nato ni Jesus adlaw-adlaw, dili ni masayon kay daghang mobalda sa atong pagtutok ngadto ni Jesus. Mga butang, kabalaka, mga kaigsunan. Mo ni mobalda ka nato. Ma-divert ang atong attention. Apan si David nagingon, ang akong mga mata kanunay nagatutok sa akong Ginoo og siya magapanalipod kanako gikan sa mga laang sa kalibutan. Kumutanaw kita sa atong palibot mga kaigsunan karon, di na gyud nato ikaglimod. Ngani ata sa masamukon nga kapanahunan. Grabe ka masamukon ang atong kapanahunan. Natuman na gyud ang Mateo 24:11. Gubat, kakulangon sa pagkaon, mga balatian, mga linog, mga kasakit, nagakasamot, kagrabe mga kaigsunan. Base sa balang kasulatan, makaingon kita nga ang katapusan hadul na. Busa kita tambagan sa pagkamabinantayon. Kaya nagingon ng 1 Peter 4:7, ang katapusan sa mga butang hadul na. Busa magbantay kita o magpugong sa atong kagalingon o nga kita mag-aampo. Grabe naman yun atong palibot. Kinahanglan kita mabinantayon. Mabinantayon sa atong pag-alagad. Ang atong kinabuhi, di nato ni masukod. Kanus ata mo pahulay. Na may ubang mga tao nga ni kapinag usa ka gatos ka tuig. Pero ang uban wapo kabot 50, wa kabot 20. So dili nato matugkad kung unsa kadugay kadali ang atong kinabuhi. Ang ato lang likaya nato kining atong una-una masigit ang plano sa ugma. Apan may katalagman. James 4:13-14. Siya nga nagaingon karon og ugma. Muadto kita sa syudad ug mupuyo kita usa lang ka tuig. Dahil magnegosyo ta. Pero sa gitubag, wala ka masayod sa imong ugma. Kaya unsa man ang kinabuhi. Sama rani sa gabon. Makita og unya mahanaw mga kaigsunan. Mo na atong kinabuhi.
Karon igso nag-uol ko. Ha? Akong pagumangkon sa first cousin, ang iyang asawa, cancer. Stage 1 o stage 2 ba to? Apan ang iyang inahan, nga asawa sa suod na ko nga first cousin, stage 3. Naglibog ko sa himuon na to, ani. Kaya daghantag limitasyon. Nagdungan. So di ta masayod o sa itugma. So mo yung mga plano, itugyan na sa Ginoo kung imo nang itugot. Ang imong pagbuot mo'y matungan. Kaya mo ingon ka, ako, magminyo ko, kanang 30 akong panuigon. Sumpay kung itugot sa Ginoo. Already, takabot og 30. No? Ugma na lang ko mobalik sa pag-alagad. Daghang wa kabot sa ilang ugma, mga kaigsunan. Busa, ang atong himuon mo, adlaw-adlaw, suod ang atong relasyon sa atong Ginoo. Dili lamang nagkirelasyon kundi dig-on ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Si David nagaingon, mga kaigsunan, dada kami pagbalik nga na kanimo. O gimuha nga ang imong naon magadanag nganhi kanamo kay kami mamaluwas. Kita mo na mga kaigsunan? Balik. Paminaw kamo nga medyo nalang-alang sa pag-alagad. Mubalik kita sa pag-alagad. Kung naminaw ka igsoon, nga matod pa nimo, dugay-dugay, wa na ka makasimba, o nagingon ko, laban lang. Pangitagi kayo makasimba ka. Ayaw, ugma-ugma, igsoon kong naminaw. Kaya ako nagtuo ko nga naminaw ka karon. Ayaw, ugma-ugma, kay dili ta sigurado sa atong ugma. Tanaw rag unsa ta kasuod ngadto sa Ginoo. Sinugdanan pa sa paglalang. Giumol ang tao gikan sa yuta. Napurma na. Gihoy pa sa Dios o gininawa. Siya mo naghatag og kinabuhi. Suod ang relasyon sa tao. Parang mong kasuod, naguba. Tungod sa sala nga nakasulod sa relasyon sa tao. Apan bisang pa nga nakasala ang tao, mga kaigsunan. Ang Diyos mo'y naghatag og tulay aron kita makabalik ngadto kaniya. Gilalang kita, suod atong relasyon. Nabungka ang atong relasyon nala o nawala kita, o gunya ang Diyos nagre-establisar og relasyon. Gipadala ang bugtong anak nga matay tungod alang sa atong sala. Diyan mo makita, mga kaigsunan, nga pag-ani ni Jesus, dili lamang kapasayloan sa sala kung dili aron ma-re-establish ang atong relasyon nga kanhi didto sa naman sa Eden suod. Busa kita nga mga partisipanti nininggubat sa kalibutan, taliwala sa maayog dautan, sa makadaghan malimot kita. Gawon sa naging sos, pag-re-establish sa atong relasyon nga naguba, kinabuhi niya mo iyang gitahan. Kalbaryo sa krus mo ay nagtulay. Aron na mahimo kitang suod, balik ngadto kaniya. Ang atong naunas makadaghan usahay, mapaliko ba? No? Maadto sa lain nga atensyon. Para mga kaigsunan, aton imbatayan. Nag-alagad kita. Pag kung i-focus nimo ang hunona sa mga problema, mga kakulangon, unsa pa diha, malimtan nato, mga kaigsunan, nga wala ta madistino nining kalibutan nga magpabiling kita sa mga kasakit. Kaya Diyos nag-andam og luna alang ka nato nga mga linuwas. Mga kaigsunan, kana ma-divert bita itong nauna. May kaubanan ako nga co-professor na ako sa Montevideo College. Maayo yun. Bilib ko. Pero ang ilang kaluyahon, kaya ang topic niya ng adlawan, dili mahuman. Kaya kung naay mangutana outside the topic, iya itong tubagon,
Unya, malimtan ang topic mo, si Mang nagyo, mahuman ang klase, wa makabalik sa topic. Muna mong gingon nga, magbantay ta ni magtudlo ta, kaya kung ay mga utana, dado ta sa laing ang pangutana, tubaga pero balik yung kasi mong topic. Kaya muna tag-train na nga nakatipas na sa release mga kaigsunan. Ma-divert ang atong nono, itong mga problema sa kinabuhi. Sunod-sunod, rabigin ang mga problema, mudasmag. Bus sa mga kaigsunan, Pilipos 3:20-21, nagingon, di nato i-focus sa atong nauna. Tagalangit kita. Kaya ang punoy anan, iya sa langit. Nga nagapaabot kita kag Hesus, nga moanhi, gikan diha sa langit. Og siya mo ani gikan sa langit og magaluwas kanato. Og yang usbon kining mga maluyahon atong mga panglawas. Og nga kita nga nian ninyo taa puno sa mga balatian. Sakit nga walay katambal. Sakit nga matambalan apan walay kwarta nga magasto. Dayon himon kita nga ligon matahom sama siyang lawas dito sa langit. Maura ni nga itong paglaom so. Aguan tahon tanong lang yun eh. Abi ninyo sa tinudan na mga kaigsunan ka na nabitaw ko'y bation. Mamalandong ko ba? Ako butugan ko ninyo na ako'y balatian, arthritis. Kada bitong, di man na pirmi. Pagtukara na, pag once walay tambal, musamot gina. Ang kanunay na kumahunonan, pagkaluoy sa ubang mga tao nga nagsakit o arthritis, walay tambal nga walay kwarta nga ikaparit sa tambal. Una na lang yung akong iksong stila nung mayo man ko kay ubas tabal sa Ginoo na ako ikaparit nga tambal nga kwarta sa tambal. Unsa ka katungaan sa mga hilit-hilit, mga bukid ug sa nga walay kwarta. Magantos ka sa kagulo, awda tutilyo, dili mangwanta kasikit mga kaigsunan. Apa na ayaw mo kabalaka? Hampulang-puno lang tanan ni, no? Ato na ning hampulang-pulan. Ay lapat talot ko eh. Agawang tawang talang, ano man, ilisa na atong lawas. Pagbalik sa atong Ginoo. Dili na magdugay. Di na yun magdugay. Aduna na'y panahon nga makita na to ang gamay nga itom nga panganod. Nga daw kumo kagamay. Og magkakaduol. Og sadya nga naduol na yun sa matas mga tao. Kadtong itom nga panganod. Ni hayag og kalit sa matas mga tao. Og ilang nakita si Hesus nga nagalingkod o adunay korona nga bulawan sa iyang ulo ug hait nga sanggot mga kaigsunan. Simbolo sa kadaugan kay may korona. Apan panon nga igalab na, harbiso na ang mga dautan mga kaigsunan. Harvest ang mga dautan. Pinareg 14-14. Mao na ang atong bugtong paglao mga kaigsunan. Pagaubaran siya og libo ka mga manununda. Mateo 25:31. Og ang tanan makakita kang Ginoong Hesus. Samtang nakaduol na si Hesus, atong madungog ang mga siyagit. Og ang huyop sa trumpita nga makusog sa mga manununda. Og ang mga lubnganan sa mga matarong mauna pagkabuak. Og mauna pagkabanhaw nga mukuyog ni Hesus sa kapaganuran. Unang Tesalonica 4:6. Ang mapatay nga mga matarong na anang panahon na makadungog ug makaila sa tingog ni Hesus. Og sila mukalit pamakod gikan sa lubnganan, mga kaigsoon. Muna ni ang padulong sa eternidad nga gingon sa atong title karong semana, mga kaigsunan.
makita na nato naong og naong si Jesus. Makadungog na kita literally sa iyang tingog. Ug di nato kapugngan magsiyagit kita nga magingon sa pagkatinud. Siya maong Ginoo. Sa pagkatinud, siya maong Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Mga kaigsunan, si Apostol Juan gigamit ang gitawag imagery. Gihimo ang usa ka ilustrasyon unsa ang reconciliation sa mga pinasaylo nga makasala inigbalik ni Ginusos. Iyang gihulagway kini nga daw sama sa gipagkasama niya sa kasal. Og ang pangasaunon ang mga linuwas. Og ang pangasaunon nangandam na. Kaya naman yun na basta kasal, nangandam na. Siya mao'y pinakagwapo-gwapa sa tanan. Sa pamisti o kaugdang diha kaniya. Ang purity, mga kaigsunan, na diha kaniya. Nga naman, pangasaunon. Ugon niya, ang pamanhunon nga mo si Ginusos. Manaog na. Igsoon, kining kasal mo maabot mo pagbalik ni Jesus. Kita kinahanglan kay mga kaslunon wa ready. Walay buling, walay mansa ang atong kinabuhi. Di na tabanguyab sa uban nga naman kaslunon. Pagbalik ni Jesus ang kasal mahitabo. Meaning to say, ang bagong relasyon mahitabo. Unsa man ang bagong relasyon? Ang bagong relasyon sama sa kasal. Nga ang bride gikasal na ngadto sa groom ug unya aduna nay pinasahi nga ilang relasyon sama sa kaminyon. Pinasahi nga relasyon. O karang pinasahi nga relasyon sa mga linuwas nga gitawag mga kaslunon o pangasaunon. Mao kanaigsoon ang relasyon sa bag-ong kinabuhi nga makiguban sa pamanhunon ubana nga mos Ginusos sa wala na'y katapusan o wala na'y katapusan. Mao na bag-ong pagkinabuhi sa kaminyo nato ni Ginusos. Magkinabuhi na ta sa pagkabag-os kinabuhi. Mga kaigsuonan, sa Juan 14:1-3, si Ginusos nga pamanhunon misaka sa langit. Nagandam siya og atong balay. Ug di nato mahulagway sa katawom kana nga balay. Naging si Ellen G. White sa Great Controversy, page 627. Ang mga pulong sa tao dili makasaysay. Sa maong balos sa Diyos nga iyang ihatag ngadto sa mga katawhan. Sila lamang ng mga tao nga makakita sa langit, mao lamang ang makasabot. Walay hunahuna sa tao sa pagkakaroon, ngayang ikahulagway ang pagkatahom ug harianon sa langit. Wala. Kanang nakita ni Apostol Juan, mga kaigsuonan sa pinadayag, kutubla na sa iyang nahinumduman nga description. Apan wa niya mahulagway ang kinatibukan. Ato lang makita ang realidad o ang kinatibukan nga katahom sa eternidad kung kita makaadto na sa ginaran sa mga langit, mga kaigsoon. Walay tawhanon nga paghulagway sa mong pananahon. Unsa katahom ang andam ni Ginusos. Dili ni masagop sa huna-huna sa tao. Busa siya nagamit na lang. Nga kining atong paragtagbo ni Ginusos sama ni kasal. Puno sa kulbahinam. Kasal gud. O ang kaslunon, pinakabatahom nga bisti. Putli. Busa igsoon kitang nga mga kaslunon pangasaunon. So to speak. Mangandam yung tagmaayo. Ang kahinlo kaputli sa atong kinabuhi. More yun ni ang kahulagway ni Apostol Juan, mga kaigsunan. O ang relasyon nga napasiguli ang tao
iyang gihulagway nga sama sa bagong minyo, mga kaigsunan. Honeymoon. Honeymoon. Ang atong pakiguban sa atong pamanhunon.